नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय शनिदेवाय। जय बजरंग बाली। दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक गोटे बहुत विशेष जिनस उपचार उपरे नहीं आसी। तो हाँ दर्शक बंधु, एबे किछि दिन होला मो पाखक बहुत कॉल बहुत मेसेज भी आसूची, बहुत कमेंट भी आसी। सी हूँ गुणी गारेडी। तो किए फोन करके कहूँ जे कार स्त्री को किए वशीकरण कर क्या औषध हो जाइए, कार माँ को मेडिसिन कराई, तो कार स्वामी को होती, कार पुओ को होती, अनेक। तो दर्शक बंधु, प्रथम आपण कौन सी गुणिया पाखक जीवार दरकार नहीं। मु आपन को कौन सी मिछ कथा कही ना। एक रे आपण जेते भी मोर वीडियो देखी कौन सी कथारे मोर मिछ नहीं। आपण को जो कथा मु आज कहबी एहा द्वारा आपण कौन सी गुणिया पाखक न जाइकि भी आपण घरे बसी निजे तार समाधान करि पारिबे। दर्शक बंधु, आपण को स्वामी हंतु, स्त्री हंतु, माँ हंतु, जहाकू भी तंत्र मंत्र गुणी गारेडी वशीकरण किछि भी करा जाई थाए, तेबे आपण कौन करिवे। गोटे शनिवार आपण चयन करिवे, 12 भितरे शनिवार को चयन करिवे। शनिवार संध्या 6 रु 8 घंटिका मध्य से कामटी को करिवे। राति 12 रु 2टा मध्य से कामटा को करिवे। राति 12 रु 2टा मध्य प्रोसेसिंग करिवे, माने काम को करिवे। संध्या 6 रु 8 भितर से जिनसटा को से लोक को खाइबा पई देबे। एबे बुझिले। हळदी गुंड जानी किणा हलदी नुहे, गोटा हलदीर गुंड, ओरिजिनाल हलदीर गुंड। जदि ओरिजिनाल हलदी गुंड मिलूना कौन सी मार्केट कौन सी सहर रे अछ, तेबे आपण माने बजारू खंड हलदी किणिकी आनिकी ताकू निजे गुंड करिवो। 2 रे दुब घास सबुठे अच्छी, दांडरे अच्छी, बारी रे अच्छी, सहर रे अच्छी। दुब घास को मुठा करके पुरेब, तार मूलरू गोटे एडिके मंजी टाइप देख बाहर कला है छोटियाटी, ताकू सुखे दब। तार गुंड ऊपर चमड़ाटा काढ़ीदेव, छेचिदेव सुखे सारी। 3 रे चुली अंगार, मुख्य जिनस यहाँ मन रखी था। चुलीर अंगार, खंदार अंगार किंबा निचे निया करी कौन सी काठी किंबा इर तार अंगार खंडी जोगाड़ कर। तापरे आंब पत्र भांगीदेव, ता डेम्फरू टिके लसा। तापरे जो लोक को हेची से लोक को लक्ष्य कर केतले से गोटे प्रसा बसुथो। सब तो लाट्रिन में बसे बोली माने ना, केबे तो दांड पटे बारी पटे बसुथो। आपण कहे नाई भाई ना दांडरे बसुंट, जो सॉरी लाट्रिन में बसुंट कि आमर ये बसुंट, ताल हेनी। मु क्षमा प्रार्थना। जदि कौन सी दांडरे बसुंट जो थे बसुंट तार माटी टे मनकर पिचुरे बसते कि सिमटरे बसी पड़े कि केतला बाहर को जाइए फॉलो कर भाई। किसी तो कष्ट करा पड़ो ना, निज संसार को निजे रक्षा करने लोक केते कौन कष्ट कर तो कष्ट कर पछ पछे जी के केमी गोटे बाईचान्स कि गोटे गोटे एकटे बस पड़े। लेडीज हो कि जेन्स हो तो समस्त सब खाली लाट्रिन में बसंत बोली मान अच्छे कि से समय ये माटी रुटी आने जोगाड़ कर सारे। राति 12 रु
ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଦିନ ଓହଳେଇ ଦେବେ। ପାୱାରଫୁଲ୍। କୌଣସି ଗୁଣିଆ ସଂସାରରେ ଆଉ ବଶୀକରଣ ଉପଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ହେବ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥରେ କରନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ଓହଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ଶନିବାର ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ଶନିବାର ତିଆରି କରିଥିବ ତାର ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସେଇ 7 କିମ୍ବା 8 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ, କୌଣସି ପାନୀୟ, ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ଠୋପାଟିଏ ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓମ୍ ନମୋ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ନମୋ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନମୋ ନମୋ ନମଃ ବୀର୍ଯ୍ୟେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ନମୋ ନମୋ ନମଃ ବୀର୍ଯ୍ୟେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଆକୁ 7 ଥର ଗାଇକି ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେବେ। ପାଣିଟାକୁ, ଖାଦ୍ୟଟାକୁ କି ଯେଉଁଥିରେ ମିଶାଇଥିବେ, ଚକୋଲେଟ୍ ହେଉ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉ, ଆମିଷରେ କେବେ ମିଶାଇକି ଦେବେନି। ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସବୁ କାମ ବେକାର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, ମାଡ଼ ଖାଅ, ଗାଳି ଖାଅ, ଯେମିତି ହେଲେ ତା ମୁହଁରେ ତ ଗଳେଇ ଦେବେ ଆଉ। 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ବଶୀକରଣ ଔଷଧ ଯାହା କରିଥାଉ, ତାକୁ ଗୁଣି ଗାଇଡ଼ି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିକି ଏଠି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶୋଧିବ ଯେ ଭାଇନା ତମେ ଶଳା କିଛି ଜାଣିନ, ପରମ MGT। ମୁଁ ଆଉ ସେଦିନଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆସିବିନି। କାରଣ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ମୁଁ ମନିଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇନି କି ପଇସା ପାଉନି ଯେ ତମର ଟେନସନ୍ ଅଛି ନା, ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏ ଗୋଟା ଥର କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ବହୁତ ଥର ମେସେଜ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେଣି, ଭାଇ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ ଫୁଙ୍କର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଉପଚାର କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଭାଇ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ବି ବାହା ହେବି, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଭାଇ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ବି ବେକାର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।